kepada penggugat untuk memaparkan gugatan. Nababahala, di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Setelah menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus secara tidak ada harapan pun rujuk kembali. Selanjutnya kami mengabulkan gugatan penggugat menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2/2024 putus karena perceraian. Penjatuhan talak 1 bain subroh dari tergugat kepada penggugat. Nililibing ang buhay pa. Hindi na makalaya, tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, hapos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na mapagising, pasindi na ilaw. Minumulton ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Hindi mo pa kami isalin, hindi pa ba sapat magpapahirap sa'kin? Hindi na ba mamamaya pa? Hindi na ba mamamaya pa? Makalaya, tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang